bahwa kita dapat deal yang lebih bagus dan paling bagus sebenarnya di Asia Tenggara dibandingkan kompetitor kita yang lain, khususnya di bidang yang berhubungan dengan manufacturing seperti Malaysia dan Vietnam. Herannya ya kenapa sampai detik ini di Indonesia masih aja yang dibilang adalah kabar buruk Indonesia kalah perang. Enggak, bukan Benix itu pro pemerintah atau pro Prabowo, enggak, ini enggak ada hubungan. Ini kita ngomongin tentang logika berpikir aja. Sampai si profesor Malaysia aja bilang, ya kita memang diuntungkan. Itu fakta by data aja lah, kita memang diuntungkan. Next. And there are of course sectors that would be hurt by this trade deal. There are winners and there are losers. And what has been identified are all the losers. They have identified the winners on the Indonesia side. The losers are certainly most likely the food production in agriculture. Food production in Indonesia is mostly for the domestic markets. And if you look at the industrial farming of chickens in America, that makes American chickens cheaper than even in Malaysia and elsewhere. Wow. So the chicken producers in Indonesia would certainly be hit by this cheaper frozen chicken from Indonesia, from the United States. Then some crops like corn, the US would be able to sell corn cheaper than grown in Indonesia. But you look at the other winners. The other winners are manufacturing products produced by Indonesia. Indonesia is a country that is still industrializing, and to climb up the value-added ladder, it has to keep on exporting higher and higher value-added industrial goods. Right. So that path is open now for Indonesia to pursue. Oke, menarik nih. Jadi di sini profesor udah bilang ya, kita bahas dari depan bahwa resmi menurut profesor guru besar ekonomi dari Malaysia, Indonesia menang. Indonesia menang. The winners on the Indonesia side. 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 Jadi di sini ya sekali lagi membuktikan bahwa ya seluruh dunia lihat dengan mata kepala kalau lu manusia waras ya bahwa Indonesia itu menang di perang dagang ini dan kita diuntungkan. Terus Pak, gimana soal tembaga? Gimana soal data? Nanti kita bikin video khusus soal itu, jangan khawatir. Tapi di sini gue mau menjawab pertanyaan dari orang-orang yang lain bahwa menurut ahli ekonomi gimana sih sebetulnya di luar sana kita ini diuntungkan atau tidak? Ya resmi, guru besar ekonomi, penasehat Kementerian Keuangan di Amerika Serikat, penasehat di PBB juga bilang seperti itu.